हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने बे सिटी एग्जाम रे साइंस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आपण मैंने जानीपारे आपण एग्जाम प्रिपरेशन पारे। तो फ्रेंड्स आम मैंने पूर्व वीडियो एक नंबर जहाँकि 10 नंबर जहाँकि प्रीवियस ईयर आसी क्वेश्चन आम मैंने डिस्कसन कर सारीचु आउ कि सिलेक्टेड क्वेश्चन एक नंबर 12 नंबर पर्यंत आम अलरेडी डिस्कसन कर सारीचु। तो आप क्लास टी देखी ना ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन में तार लिंक देती क्लिक कर आपने देखिपारे। तो आम मैंने एबे 13 नंबर बाकी समस्त क्वेश्चन डिस्कसन करिवो और आपण मानको एई क्लास रे म हमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय मध्ये आपण मानको जणे देबी जेउथरे आपण माने बहुत कम समय रे निजको अधिक प्रिपरेशन करी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाई परिबे। तबे कोन अछि चालंतु जानिबा। देखंतु आजिर फर्स्ट क्वेश्चन जहा कि 13 नंबर केउ उद्भिदटी विटामिन सी रो एक उत्तम उत्स कांकड़लता तेंतुली गछ आखु गछ कदली गछ। राइट आंसर होची ऑप्शन बी तेंतुली गछ। आमे पानीय रूपे व्यवहार करुथिबा जल केउठारु मिले नदी समुद्र भूपृष्ठ वर्षा जल। राइट आंसर ऑप्शन सी भूपृष्ठ। जीवकोश रे संगे संगे शक्ति उत्पादन हेबा पई आमे कोन खाइबा दरकार विटामिन डी बटिका लौह बटिका चीनी ग्लूकोज। राइट आंसर होची ऑप्शन डी ग्लूकोज। पप्पू रुटी किछि समय चबाइला परे मीठा लागिला यार कारण कौन पाटीर लाल ग्रंथि लाल झरी चपाती को सरलीकरण कर स्टार्च को चीनी रे परिणत कला जीभरे थिबा स्वाद मुकुल पाई रुटी मुक्त वायु पाइला दांतर मीठा रस क्षरण हैला। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए पाटीर लाल ग्रंथि लाल झरी चपाती को सरलीकरण कर स्टार्च को चीनी रे परिणत कला। सुषम खाद्य रे कौन रहिबा आवश्यक 20% पुष्टिसार 40% स्नेहसार और 40% श्वेतसार 20% पुष्टिसार 20% स्नेहसार और 60% श्वेतसार 33% 1/3% पुष्टिसार 33 1/3% स्नेहसार और 33% श्वेतसार उपरोक्त मध्य कौन नुहे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी 20% पुष्टिसार 20% स्नेहसार और 60% श्वेतसार। केउटी पुष्टिकारक द्रव्य नुहे लिप्डस पुष्टिसार जल खनिज लवण। राइट आंसर होची ऑप्शन सी जल। घी और लहुणी काहार मुख्य उत्स पुष्टिसार स्नेहसार विटामिन धातव लवण। राइट आंसर होची ऑप्शन बी स्नेहसार। केउ जलटी अधिक विशुद्ध भारी जल समुद्र जल पातित जल वृक्षर उच्छेदन रे निर्गत जल। राइट आंसर होची ऑप्शन सी पातित जल। सभा माछ फल और सबुज पनीपरिबा खाए नाही तेबे ताको केउ विटामिन रो अभाव हेबो विटामिन सी विटामिन के विटामिन ए विटामिन B2। राइट आंसर होची ऑप्शन ए विटामिन सी। खट्टा क्षीर रे कौन थाए ग्लाइकोलिक एसिड लैक्टिक एसिड साइट्रिक एसिड टार्टारिक एसिड। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। तो फ्रेंड्स यही टाइप रो बहुत गुड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आम पाखे रही जहाँकि आम मैंने स्पेशल क्लास रे आपण मानक प्रोवाइड करदेबू। आपण यदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन होई एग्जाम रे सक्सेस पाइबा चाहूँगी ताहले आपण माने हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन हो पारिबे। एही स्पेशल क्लास रे जॉइन हेले आपण मानक सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री PDF प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो आपण मानक लाइफ टाइम एक्सेस दिया जिवो जहाँ फल आपण माने निजको बहुत भल भाव में प्रिपरेशन करी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाइबा सहित आपणकर टीचर होगा स्वप्न को पूरण करें। तेज क्लास रे जॉइन होगा चाहूँगे दिखाई व्हाट्सएप नंबर में जॉइन लिखि मेसेज करूँ ना भिडियो डिस्क्रिप्शन में जॉइन लिंक दिखाई क्लिक कर आप डायरेक्ट जॉइन हो पारे। तो चलते आम क्वेश्चन उपरकू जावा। मोर क्वेश्चन कौन रही गोटे शिशु को कौन खरारे किसी समय रखिले शिशुटी कौन पाए विटामिन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डी विटामिन के। तो क्वेश्चन आंसर आप प्राय समस्त जानी थे। तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी विटामिन डी। खाद्य न खाई केउं जीवटी 2 वर्ष बंची पारिबो
କୁମ୍ଭୀର, ଜେବ୍ରା, ଓଟ, ମାଛ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୁମ୍ଭୀର। କେଉଁଟି ତନ୍ତୁବହୁଳ ଖାଦ୍ୟ? ଶୁଷ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଗ, ମାଛ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା। ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତନ୍ତୁବହୁଳ ଖାଦ୍ୟ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ରକ୍ଷାକାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ ଖାଦ୍ୟ। ଜଣେ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶ୍ୱେତସାର, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ, ଭିଟାମିନ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପୁଷ୍ଟିସାର। ଚାଉଳକୁ ଅଧିକ ପାଣିରେ ପକାଇ ଧୋଇଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ କମିଯାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ସି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଦାନ୍ତର ମାଢ଼ି ଫୁଲି ରକ୍ତ ବହୁଛି, ତେବେ ପିଲାଟିକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି? ସ୍କର୍ଭି, ପେଲାଗ୍ରା, ରିକେଟ୍ସ, ଗୋଳଗଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍କର୍ଭି। ମାଂସପେଶୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଲବଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଏଫି ଓ ସିଏ, ଏନ୍ଏ ଓ କେ, ଜେ ଓ ଏଫ୍, ଏଫି ଓ ଜେ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଏନ୍ଏ ଓ କେ, ମାନେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ପଟାସିୟମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଶନି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ସେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଧାତୁସାର, ସ୍ନେହସାର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୱେତସାର। କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉଷୁମ କରି ଏଥିରେ ଲଘୁ ଆସେଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ପକାଇ ଛାଣିଦେଲେ ଛଣା କନାରେ କ'ଣ ରହିବ? କାସିନ୍ ନାମକ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିନେଗାର, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାସିନ୍ ନାମକ ପୁଷ୍ଟିସାର। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ୍? ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ, କୋଲେଷ୍ଟିରଲ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିଏଟିନିନ୍। ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ହର୍ମୋନ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ କିଏ ଆବଶ୍ୟକ? କୋଲେଷ୍ଟିରଲ୍, ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୋଲେଷ୍ଟିରଲ୍। ଆମ ଦେହରେ ଥିବା ଚର୍ବିରେ କାହାର ପରିମାଣ ବେଶୀ? ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ, ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ସ, କୋଲେଷ୍ଟିରଲ୍, ଷ୍ଟିରଏଡ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମେମାନେ ଆଜି ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।